हाय गाइज नमस्ते जय जगन्नाथ मु सानू आपण मानक वेलकम करुच्ची नुआ एक वीडियो रे आ लेट करवानी घर बाहर बाहरी जावा आईकी पहुँचवा से पहुँचला आपण सहित पुणी वीडियो शेयर हम पुणी से जगह जा पहुँचले वीडियो स्टार्ट करी पुणी तो चलो आ लेट करवानी एवं घर बाहर से जगह भाई देखो आसिक पहुँची गली आई लव यू दोबलागड़ी तो भाई देख पारे आसिक पहुँची गली दोबलागड़ी पाखे दोबलागड़ी सी बीच पाखे पहुँची गली एवं जाऊँगी बीच आड़ को देखो तो झाउण चिरिकी जाऊँगी मु बहुत सुंदर लगुच निरा बहुत बढ़िया लगुच भाई। तो चलो जीवा एबे से बीच पाखक आ देखा कौन हो कौन नहीं आमती सब अच्छी समुद्र कूल से भी देखा। तो चलो आ लेट करवानी पहुँची गले देखो भाई से जगह एवं सुनसान अच्छे कहीं आज मेघुआ मेघुआ पाग कर दी भाई ठीक 2टा पाखु से लोक मैंने आसना। तो देखो चलो ए पूरा जी बीच साइड को बीच साइड देखा केमती कौन अच्छी यही जगह देखो भाई बहुत दुकान बसे जगार ना सब दुकान का बहुत सुंदर अच्छे दुकान फकान आसबे भाई रज आइला बेलू भाई रजरे भाई पूरा दुकान भर्ती और लोक भी भाई बहुत भर्ती रही फाँका फाँका अच्छी कहीं आज पागटा भाई 2टा पाखु भाई पूरा मेघ कर देता वर्षा भी होगला हल्का हल्का लोक मैंने बाहर ना कि समय पर बाहर बोली आशा देखा बीच साइड केमती कौन अच्छी लोक केते लोक अच्छी कि ना क्या देखा जाऊनी देखो बीच साइड को देखा जाऊनी एठू तो सही गले जना पड़ो बीच साइड को गले सबकि जना पड़ो सुंदर जगह देखो रज मौज एड़ा है बहुत सुंदर प्लेस। चलो बीच साइड को गले ही जापर सबकि चलो चलो बीच साइड को जाऊँगी पुणी स्टार्ट हम देखो भाई आसिक तो पहुँची गली दोबलागड़ी सी बीच पूरा कूल आउ समुद्र कूल मुझे छिड़ाई आउ देखो समुद्र कूलर जो ए सिचुएशन बहुत खराब देखो भाई पानी आसी केमती धोई नहीं कि जाइए देखो पूरा गोटे बेट भाया देखा जाऊँ पूरा भाई बहुत उच्चारे बाली थी आटा धोई धोईकिना पलि गला तौक देखिपे भल से आगु वीडियो अच्छी देखिदेवे केमती थी एवं केमती अच्छी। तो भाई आकाश पूरा मेघुआ मेघुआ अच्छी आउ गछपत्र भी पूरा बहुत सुंदर लगुच झाऊ गछ गुड़ा बहुत सुंदर निहारा लगुच आउ देखो ये सीट भी पड़गला बीच साइड्रे माने चेयर पड़गला आपड़ बसिक एंजॉय करें बीच साइड्रे। तो किसी पैसा आपण मानक दवापाई पड़ो से चेयर आउ देखो भाई लोक मैंने देखो भाई कौटी जाइंट कहीं कूलर एवं पानी ना से दूर पानी अच्छी तो लोक मैंने देखो पानी केते दूर को जाइए बहुत दूर दूर लोक मैंने आसुँच कलिकता वेस्ट बेंगल आउ रहा तुम झारखंड भुवनेश्वर एमती कि बहुत दूर दूर लोक मैंने भी आसुँच बीच को बुलापाई ना आउ ये रही कि व्यवस्था बहुत अच्छी बहुत सारा कटेज अच्छी कैंप अच्छी आपण मैंने आसिक भी बुकिंग करके रही पारे बुकिंग करके भी आसीपारे बहुत सुंदर अच्छी आउ निहारा अच्छी भाई बीचटा भाई बहुत सुंदर निहारा आउ बहुत खुशी लगुच देखिले। तो आपण मैंने केमती कौन लगुच सुनिश्चित कमेंट रे जनइबे सपोर्ट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे भाई सपोर्ट तो भाई बहुत मात्रा करूँ ये ओडिया टका आडिया टका करें तो क्या आपण मैंने करेंगे आपण मैंने पाखर कथा आपण इच्छा जहाँ करेंगे आउ पारे यहाँ मोर शेष वीडियो आपण मान शेष कथा मोर आपण मान सहित शेष कथा आउ शेष वीडियो भी हो पारे कहीं आपण मान सपोर्ट ना भल पाइबा ना तो कमेंट केमती कौन होती आप कमेंट करेंगे तो जानी मुझे वीडियो केमती कौन होता भी ना तो आउ क्या आपण मैंने सपोर्ट करेंगे से बोधे बाहर लोक आपने सपोर्ट करेंगे कि बड़ बड़ क्रिएटर को आपने सपोर्ट करेंगे आम तो ये नुआ नुआ आपण कहीं सपोर्ट करेंगे आमको अरे आपण मैंने सपोर्ट कले सीना आग को मैंने कौन एनर्जी गोटे फिल हम खुशी लगे वीडियो बनवाई कि दूर दूर को जावा वीडियो बनवा खुशी लगे आपण जो सपोर्ट न करेंगे केमती भाई हम कहल तो देखो एमती कौन बुलूँ पिला माने तो चलो आगो को आउ कौन देखा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବିଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଲତା ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପରେ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ଉଳେଇକି ସେଇ ବିଟରେ ଭାଇ ପୁରା ଚାପିକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ନିଆରା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ରଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ହାରା ଭରା ଅଛି ଗଛ ସବୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯେଟା ନିଜ ଆଖିରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଦୂର ଦୂରରେ ପାଣି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁକିନା ଟିକେ। ଆଉ ମୋର ତ ଏଇଟା ଭାଇ ହେଇପାରେ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ମିଳୁନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଭାଇ ଆସୁନି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିପାରିବି, ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକିନା। ଟିକେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯିବି, ବନେଇବି, ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆସୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି, ଏଇଟା ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ଆଶାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି, ଛାଡ଼ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ କରୁ, ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଭାଇ, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଘର ବାଲା ସପୋର୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରିବ କି? ସେମିତି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ଆସୁନି, ଭଲ ପାଇବା ବି ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ କଥା ବି ହେଇଯିବି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏ ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନିଆରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାରା ଭରା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା ଭିୟୁଟା ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ଭାଇ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ପାଗଟା ଟିକେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି। ଆଉ ପାଗ ଯଦି ମେଘୁଆ ନ କରିଥାନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଏହା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଠି ରହିଲା ବଗଦା ସି ବିଚ୍, ଏଇପଟେ ଟିକେ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ ଦୁବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ, ପେଲା ଜାଲ, ଏଇଟା ଭାଇ ପେଲା ଜାଲ ପେଲିକିନା ଆସିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ। ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ମାଛ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମାଛ ଅଛି, ସେମିତି ମାଛ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ବୁଲିକିନା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଜଣେଇବେ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଦେଇକି, ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ଏଇପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ତଳ ଦେଇକି। ଚାଲ ତଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ଏପଟେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଛି ଭାଇ, ଏଇ ଯେ ବାଲି ଆଡ଼ିଆଟା ଭାଇ ଉଞ୍ଚାଟା ନା ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଥିଲା, ସେପଟକୁ ଥିଲା। ଏବେ ଭାଇ ଖାଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲି ବୁଲାକି ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଜଣେଇବେ। ଏ ଘାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଘାସ ଏଇ ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଟାକ୍ 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 କିନା ଫୁଟୁଛି ଭାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିକା ସବୁ ଫାଟୁଛି, ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଦେଖିଦେଲି ସବୁକିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଘର ଗଲେ କାମ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବି, କାମ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଲେଇକି ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲି, ରଜ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖେଇ ସାରିଲି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆହୁରି ମଜା ହେବ, ଆହୁରି ମସ୍ତି ହେବ, ଆହୁରି ରଜ ମଉଜ ଜମିଯିବ ଏ ବର୍ଷ।
चलो भाई चलि ए घर को देखो दबलागढ़ी सी बीच पाखे एवं बाहर घर को पलि आसिल दबलागढ़ी सी बीच बीचटा तले रहा लोक मानक देखली बुलूँ से मैंने चल भाई घर को एपट देखना भाई चलवा घर को बाइकटा भाई से अच्छी स्टाण्ड नहीं कि बाइक जा चल भाई एपट देख पुणी आसती जो पट देख से पट देख चल घर को भाई वीडियो लास्ट रू फास्ट जाए आप देखली केमती कौन लगे कमेंट जनइबा सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए लाइक करिए जय जगन्नाथ रही पुणी देखा न्यू वीडियो।